हेलो सांग मैंने नमस्कार मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल ओडिया किचन को। आज आसतु बनइबा नुआ स्टाइल रे चिल्ली कोबी। आपण मैंने तो बहुत थर कॉर्नफ्लोर रे छाणिकी ही चिल्ली कोबी करेंगे। देखो मु पूरा माने बिना कॉर्नफ्लोर बिना छाणिकी ही करिछि। बहुत अल्प तेल और बहुत कम समय भितर चिल्ली कोबी हो जाए। देखो ये देखा जाउछि जेमती खाइबा को सेतिकी बढ़िया टेस्ट लगे। मो वीडियो को फुल देखंतु। भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। चलंतु आरंभ करिवे। चलंतु प्रथमे आम कोबी को भाजी नबा। तेल ये गरम हो जाइए आमर कोबी फिर किसी हलदी पकाई नबा, लुण, लंका गुंड पकाई नबा, एमती भल भाव कोबी को सब भाजी नबा। देखो कोबी आमर केते भल से भाजी हो आसला। देखो केते बढ़िया देखा जाउछि। बहुत अल्प तेल रे भाजुछि। जमा भी अधिक तेल लागिबनी एमती बनैया को। देखो बहुत भल रे हो आसला। एमती आ 5 मिनिट भाजी नबा। देखो कोबी आमर ये पूरा भल से भाजी हो गलानी। अब आम या बाहर करनबा। देखो मुझे आ कि तेल पकई नहीं। तेल आमर ये पूरा गरम हो गलानी। आम कि जीरा पकई नबा। काटिकी नहीं अदा और रसुण पकई नबा। ଏବେ କାଟିକି ନେଇଥିବା ପିଆଜ ପକେଇଦବା। ଏମିତି 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏମିତି ଫାଳ କରି କାଟି ନେଉଛି। एमती 2 मिनिट भाजी नवा। कहना पियाज को आम अधिक समय भाजबानी। एमती हल्का 2 मिनिट भाजी नवा। ये पियाज हो आसला। पियाज को एमती बड़ बड़ खंड कर काटी नहीं। देखो ये टमाटर पकई नवा। कच्चा टमाटर गोटे नहीं। मुझे सोया सॉस पकई नेबी। चिल्ली सॉस पकेगा। टमाटो सॉस हमें बेसी पकेबानी अल्प पकेबा। है टमाटो पकई दिंतु अल्प पकेबा।
ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ପକେଇ ନେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ଲୁଣ ଆମେ ଦେଖିକି ପକେଇବା କାହିଁକି ନା କୋବି ଯେତେବେଳେ ଭାଜିଥିଲେ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି, ଟମାଟର ବି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା କୋବିକୁ ପକେଇ ନେବା। କୋବିକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ସାଇଜରେ ସବୁ କାଟି ନେଇଥିଲି। ଏମିତି ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ବିନା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରରେ, ବିନା ଛାଣିକିରି, ପୁରା ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଏମିତି ଥରେ ଚିଲି କୋବି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗିବ। ରୁଟିରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇ ରେସିପି ଟିକେ। ଏମିତି 5-7 ମିନିଟ ପାଇଁ ଭଲସେ ଆକୁ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲି କୋବି ଆମର ପୁରା ହେଇଗଲା ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଏମିତି ଥରେ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗିବ। ରୁଟିରେ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।